An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Lamɛjɛrɛjɛ kulu cɛ muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ assalamu alaikum ni an sigilen fasojɔ kɛnɛ kan fasojɔ kɛnɛ n'anw sigira kan sɔngɔda bɛ foli an b'a di ɲɛmaa ma n'a ye sɔngɔda foli di ɲɛmaa ma an bɛ foli kurakura ka di madame Tarawele Aja Sadio Tarawele n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma madame Tarawele Aja Kajatuba n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko ni sɔgɔma ka lamɛjɛrɛjɛ kulu cɛ ani muso denmisɛn ni mabɔkɔrɔ k'a yira la ka bɔ fasojɔ kɛnɛ ma saba baara don ala ni maa min sababu la waan sɔrɔ aw ka sigidaw kɔnɔ na aw bɛ diɲɛ fan o fan fɛ o ye ala ni aw ye Tarawele la kabako de la technique la technicien o dɔ dɔ an b'a fɔ a ka soli ka wuli n'a ka cɛsiri la n'an ye aw ye fo ne ni maa min bɛ kuma falen falen ani ɲɔgɔn cɛ Abdul Aziz Sidibe ale bɛ faransi an bɛ dugawu k'ala ka segin n'a ɲuman ye k'an ɲuman sɔrɔ yan an m'an to faransi ka foli di Sisoko ma an tɛ ɲinɛ Mustafa Jara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Espagne kaw fɛ yen k'an fa n'an karamɔgɔ Cheikh na Hayidara Sherifu Sirafa ka dugawu k'an ye an bɛ dugawu k'a ye fo Buguba la Bakwa Sidibe Laginɛkaw fɛ k'a ni sɔgɔma ko an bɛ Laginɛkaw bɛɛ la malien fɛn fɛn bɛ Laginɛ ani Laginɛkaw bɛɛ a b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a yira la ka bɔ fasojɔ kɛnɛ ma ko tɛ parti ko tɛ association ko tɛ an ko an faso Mali faso Mali ye fɛnba de kɛ anw ye an fana kan k'an yɛrɛ ɲininka an kan ka mun kɛ an faso Mali ye an kana sigi k'an bolo fila da sen kan k'an faso cɛtɔla lajɛ maa damadɔni fɛ an y'o de fɔ n ko jamana in maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka n'a kɛ anw sago ye an de bɛ se ka Mali kɛ an sago ye ala ka Mali kɛ malidenw sago ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn bi ye juma ye bi an ka kutuba don ye Nuntogo ale bɛ kumaso kɔnɔ ka ban ayiwa dɔgɔnɔ fila kɔni olu kɛlen bɛ ka ne laminimini yan n ka garde corps don Isen Bolt Mali 24 ale bɛ kumaso kɔnɔ ale b'a ta ka fili diɲɛ bɛɛ ka se ka a lamɛn an b'a fɔ a ka cɛsiri la ka Nuntogo yɛrɛ fo kutuba kɛnɛ sɔɔni an bɛna sigi an bɛna da don fɛn min na o de ye kuma ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka fɛn bɔ an da min bɛ jamana in jɔ ala kana fɛn bɔ an da min bɛ jamana ci ala kana an dafara kuma ala kan'o don an da ka se k'aw fɔ k'aw don kira ma tɛra k'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka tile hɛrɛ di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma aw i b'an bilasira an ka Nuntogo an ka bisimila aye munege jamana ye afaso ye kabila ro sigidala para yoro la an kana diɲɛ ɲɛmɔgɔw sugandi ten an k'u kɛwale kɔrɔ lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka jamana ye n'an y'o lajɛ an m'an ka fili abada cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen n'an y'u bila u jɔyɔrɔ la jamana in kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔ caman bɛ bɔ a la an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Nuntogo ni sɔgɔma Sigi foli barika da. O diyara n ye maa o maa b'a lamɛn nin waati in kɔnɔna na a bɛɛ don kama kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ foli daminɛ laada foli la k'a lase directeur a n'a a ka denbaya Bamako ani Paris n'an bɔr'o la ka e yɛrɛ fo o diyara n ye fɛn min b'a boli ka wuli la don o don ka cɛkɔrɔba fari ɲininkali kɛ n ka ka tila k'i ka denbaya fo ka dugawu k'i ye n ka dɔn ka ala ka jamana in taa ɲɛ amiin yarabi n'an bɔra o kɔnɔna na n'an ye foli lase Awoyi ma ka foli lase an balimamuso filaw Kayatu n ka dɔn ka ani Yasini k'o fo k'o barika da n'an y'olu fo k'o barika da n kɔrɔw fo la k'o fo n ka dɔn ka k'a barika da ani Fantala n'an y'olu fo k'o barika da jɔn wɛrɛ tora an ka kodɔn baw n'o ye an ka karamɔgɔba ye kosɛbɛ a bɛ Buguba la n'o ye Hayidara ye Sherifu k'a fo ka dɔn ka filamɛ bɛɛ don kiraman tɔnɔ maa o maa ye baara kɛ jamana in na n'o dalen ma anw kɛrɛfɛ ka daminɛ Modibo la k'a fo k'a barika da parce que bɛɛ n'i ka hakilina dan jamana dilanni na e bɛ se ka fɛn dɔ fɔ maa ma n ka dɔn ko k'a sɔrɔ a ka ye cogo la n ka dɔn k'a ka baara kɛ cogo t'o ye n'an ye foli lase an bɛ se Musa Tarawele ma a y'a ka waati kɛ a taara an bɛ foli lase Amadu Tuman Ture ma a y'a ka foli kɛ a taara an bɛ foli lase diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma silamɛ su n ka maa o maa n'o ya taara ka anw to jamana in kɔnɔna na k'a fɔ hakilina tun y'a ye jamana in ka dilan an bɛ foli lase o bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu k'o ye Sumala Sise ka fo n ka k'a barika da ka dugawu k'a ye k'a fɔ ala ka yen fisa ni y'a ye an bɛɛ lajɛlen ka tɛ maa o maa n'o man kɛnɛ
fari jagabo ngat donc abe Allah subhanahu wa ta'ala ngat donc de bo di ngat bo foko barka ka Allah deli ngat donc aka toro min bi on slamé ngat donc bela jele adama de on ko Allah ka nyoni ka boyi ya rabbi Allah nani foli ke ka do ke jamana Allah ka jamana baski ya rabbi ma ban lame chorba musuko ni wati sera sogoma depuis sogoma be to ko radio ta ngala sigato la wallahi wallahi anti wardu ma to foli korta e kambe ko donc ateme be kam me hakilna ko da ambo fo Allah gare ngata kulubali ngata na che ngata donc ko fo ka dina nyama bela jelen fo Allah ka ansa islamé Allah ka ambalu islamé ya rabbi parce que dunya latika an tele me mawdo la ngata donc Allah wolu ka kuma kan Allah bata amba nyini bela jele be ka do ko jamana ya rabbi sogoma foli be ngala la c'est aussi amina mangata donc fo pari amina sidibe nta nyina azizi ko ko fo USR che ana muso bela jele ma ban lame ka bedon krama na ka fo awni sogoma awa nun togo u bɛɛ lajɛlen y'i laminɛ ko ci ye juru ye honorable madame Jawara Zainabu Sidibe u b'a ka foli f'i ye kosɛbɛ. Merci beaucoup. Merci. N b'a fo k'a barika da. Ayiwa nun togo an bɛ taa ni bi barosenw ye barosenw bɛna boli fɛn min kan sɔgɔmada in na an bɛna o di mɔgɔw ma o de bɛ kɛ an ka bi kutuba ye ni waati y'an sɔrɔ yɔrɔ min na o ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Amin. Ayiwa n'Ala sɔnna bi barosen fɔlɔ i n'a fɔ an b'a la fɔ cogo min na ka kɔrɔ n'o ye lakanabaliya ye lakanabaliya min ni a ɲɔɲɔlen bɛ an fɛ yan kosɛbɛ fo kana se an ni Irisi ka jɛɲɔgɔnya kurakurali tuguni ka na Alizeri fana fara o kan tuguni ayiwa i bɛna hakilina di o kan ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔna na bi pour que jamana in bɛ se ka bɔ nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔna na est-ce que an bɛ se ka sigi ka fɔ an bɛ se ka malidenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka Mali sauver ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na. Ni n y'i fo k'i barika da insécurité ko la komi i b'a dɔn k'a fɔ tile filanan ko gɛlɛyara kosɛbɛ ko gɛlɛyara cogo di Mopti mara la ka taa dɔn anw sigilen ka min jateminɛ baara in ka taa dɔn ko a gɛlɛyara nin waati in kɔnɔ tile fila in na an bɛ foli lase an ka armée ma kosɛbɛ foli lase an ka cɛdenw ma an bɛ tɛgɛrɛ fɔ ko wa o ye baara min kɛ tile filanin na a bɛ mɔgɔ nisɔndiya na mɔgɔ nisɔndiya wallahi c'est vrai ka dɔn ni saya kɛra la ni ye jateminɛ kɛ k'a fɔ olu de b'o niw ta k'a di jamana ma pour que jamana ka bɔ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ mais n'an ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na prince mercredi don le 6 Bankasi Koro Banyaga Mandi Mali tout Mandi 11h25 tuma armée ka convoi o bɔra nga donc o bɛ tala kurun mara nga donc Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ Banyaga terroriste y'o yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ dɔ y'a f'u ye o taara a bɛ fɔ min ma ko engin explosif nga n'o o ye miniw ye o b'o dilan cogo min sisan ka taa o bɛ taa k'a fɔ maaw u b'a san ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ o tɛ dɛ o bɛ ala minɛ nga tɛ donc ka 20 litres in dagolo tigɛ ka engrais k'a la ka nɛgɛkisɛw k'a la ka baara k'a la nga tɛ donc min bɛ kɛ ka kulu ci o b'o ɲɔgɔn dɔw k'a la i m'a ye ni kulu bɛ ci yɔrɔ min nga tɛ donc bɛɛ bɛ boli k'i yɛrɛ dogo wa donc i bɛ mobili ye nga tɛ i n'a fɔ ko kɔnɔ sanfɛla la mobili yɛrɛkɛ ala k'a kisi a ma o kɔnɔna na nga to y'a ɲɔgɔn caman de don sira kan an ka maaw de taara bali o la mobiliw explosé la mais armée ka communiqué officiel la o y'i kanto ko mɔgɔ 4 mɔgɔ 9 mais anw ka ye cogo la an taara ɲininkali kɛ nga ka taa fɔ Banyaga o ka dɔgɔtɔrɔso la an ye su 16 de sɔrɔ n'o ye armée su ye o kɔnɔna na maa min taɲana k'a daminɛ Sidi Jara la an b'a ɲini ala ka hinɛ la ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na Ablaye Traoré ala ka hinɛ la Isufa Mayiga Drissa Traoré Dawuda Mali Koniba Gonzo Sidiki Kulubali Namuri Kone Mahamadou Doukouré Burama Diallo Adama Kamara Mukayuru Sanogo Cheikh Umar Madiara Nuhum Jire Sidi Konate ani Ablaye Traoré olu de b'a la n'i ye jateminɛ kɛ ka taa siya bɛɛ ten na a b'a la wallahi bamananw b'a la
fulaw b'a la marakaw b'a la mɔsiw b'a la bozow b'a la dafinw b'a la mali bɛɛ t'a la maa 9 olu banana an ka minɛ dɔw taara u bolo n'an b'a fɔ a ma ko 12Z ani PKM ani an ka Toyota 3 na ka olu banna nɛgɛjugu in kan ka bana an ka ambulance kelen tiɲɛna ani an ka citerne tiɲɛna mais armée tellement o tun labɛnnen don kɛlɛ kama miniti 2 ka taa kɔ armée de l'air welela o ye maa min bunte armée ye communiqué min kɛ ko mɔgɔ 15 comme maa n'i ye i ka maa fa maliyɛnw don i tɛ se ka bɔ mais an ka jateminɛ na maa min sara la a bɛ mɔgɔ 70 ani kɔ bɔ armée ye min faga o la maa jugu ninnu na o ka moto 20 o minɛna o la an bɛ taa sira fɛ ka taa donc an ka Sedu Natɔmɛ n'o ye Dana Amasago chargé à la communication ye an b'a ɲini Sedu fɛ a k'a da don a la a k'a fɔ an ye Sedu foli diyara n ye walahi ne tɔgɔ ye Sedu Nantume ka bɔ Baɲangara Dana Amasago o diyara n ye Sedu an b'i fo dan ani ko ɲininkali ne ka kibaruya fɔlɔ ka taa se kunun baara mun tɛmɛna kun n'o kun ye le 6 octobre ye le 6 octobre 2021 kosɛbɛ kunun ala ko tiɲɛna baara kɛra Mali faama o bɔra koro o natɔla Baɲangara o bɛna Baɲangara i tɛmɛna pɔjɔ yanni ka di Baɲangara ma i tɛmɛna pɔjɔ yanni ka di Baɲangara ma du dɔ bɛ yen o delila ka dusu attaqué o delila ka faratu attaqué kuma caman o delila ka su fɛ min bila la faratu fana yɛlɛla mɔgɔ caman taara o yɔrɔ ye minnu fana ala y'a kɛ Mali armée o bɔra koro o natɔla Baɲangara o ye Janda Mali sɔrɔsiw ye minnu ye an ka finilatigi ye an ka mɔgɔ 16 bɔnɛna nin na Jarasu mɔgɔ 16 bɔnɛna nin na ala y'a kɛ faratu minnu bɛ Baɲangara o wulila ka taa ye jɛna yanni doso ka te o ye seko yira doso la Dana Amasago wulila ka taa fara olu kan olu tugura bandi armée kɔ ko sira u ka kan na ko sira jugu ka kan na ko sira jugu ka kan na yɛrɛ de avion bɛ ka bamarakɛ kɛ farasi ni doso sɔrɔ kun o ye baara kɛ ka daminɛ kun ka se bi ma walahi ne ma tigɛ olu la hali bi o b'a la Mali armée bi o b'a la ala y'a kɛ mɔgɔ caman kɔni jiginna jalisi ni hakili sara ne tɛ se ka taa fɔ ma kuma in faamu segin a kan n ko jadisi hakɛ minnu sara ne tɛ se ka taa fɔ e tɛ se ka da fɔ ne tɛ se ka taa fɔ ne ma se ka su kɔnde ko ne ni ko ne hakili sara ko ne nkalon bɛ tigɛ Allahu akbar Allahu akbar ne ye mun ye ne bɛ o de fɔ ne de kun bɛ terrain kan e de kun bɛ terrain kan ne de doso ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye e de ye doso ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye Sedu Nantume ne ka kan Sedu Nantume an ka sɛbɛnkan ye Yaya Jigiba de aw ka sɛbɛnkan ye Yaya Jigiba ye e y'o ka douzaine de ne y'o ka douzaine ne y'o ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ de Allahu akbar Allahu akbar an de kun bɛ terrain kan an ye mun ye an bɛ o de fɔ donc Sedu b'a fɛ k'i ɲininka avion nana avion ye frappe kɛ wa frappe kɛra wa a bɛ frappe kɛ Danta la hali bi a bɛ ka kɛ a bɛ frappe min kɛ Danta la Mali sɔrɔsiw minnu bɛ Baɲangara n b'a fɔ yɛrɛ vraiment nin ye kibaruya kuma ye capitaine ni a ka mɔgɔ lieutenant ni a ka mɔgɔ commandant ni a ka mɔgɔ sergent chef ni a ka mɔgɔ n b'a fɔ yɛrɛ bi vraiment o diyara n ye nin ye kibaruya depuis baara daminɛ ka kun ka se bi ma ne kɔntelen don yɛrɛ Allahu akbar bi yɛrɛ an dara kungo kɔnɔ ala y'a kɛ yanni sɔrɔsiw ka na o ye minute goudron da la an y'a image dɔ ye pour que sɔrɔsiw ka yɛlɛ a kan bi le 7 octobre bi yɛrɛ le 7 octobre yanni sɔrɔsiw ka se an de sera an ka élément ninnu ye minni bɔ a ma dogo mɔgɔ si la o y'a yira diɲɛ bɛɛ ye ko olu ye minni bɔ
mali suratu hali sisan u bɛ kungo defi kun u bɛ kungo kɔnɔ kunu defi kun ka bi an bɛ yɔrɔ min na mali suratu danna ma taa u bɛ kungo kɔnɔ ne yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ ka kuma e fɛ ne yɛrɛ bɛ terɛn kan an bɛ yɔrɔ min na ne minnu bɛ ka kuma e fɛ ne sen don an bɛ terɛn kan ni bina kɔni mali armée minnu bɛ bayangara n b'a fɔ yɛrɛ de capitaine n'a ka mɔgɔ ne bɛ se ka ne yɛrɛ filɛ ne ma ne yɛrɛ galon man di ne tɛ se ka ne ma se ka fɛn min kɔni ne tɛ se ka fɔ ne hakili de sara ne bɛ mun dɔn kɔni a sara a ka ca a ye minɛn fana caman sɔrɔ minɛn min sɔrɔla fana ne ma kɔrɔti ne sera ka mun kɔnti moto 14 de contrat ne tɛ minɛn wɛrɛ ne ma se ka kɔnti moto 10 joli moto 14 a ye ka mali suratu ni dusu moto 14 aw tɛgɛ da o de kan moto 14 a ye tɛgɛ da o kan ne fana image dɔ bɔ image ne hakili la kɔni a bɛ munumunu na réseau sanfɛ an ye image minnu ye an y'a ye awɔ donc seru hali bi an b'a la ne fana an b'a la n'ala sɔnna ma an b'aw alhamdulilah ni kilan daminɛ ka se bi ma ne ma kun t'a deli ka ne ma deli ka ɲɔgɔn ye kun t'a ɲɔgɔn an ka yɔrɔ fanfɛla la kɔni k'a daminɛ kɛlɛ ka se bi ma kun t'a ɲɔgɔn ma ye kɛlɛ ye ne sɔrɔ bayara ne groupe ne ma deli ka kun t'a ɲɔgɔn ye mali armée kun u ye baara kɛ yɛrɛ de alhamdulilah wallahi ala ko cɛ u ye baara kɛ u kan ka fo yɛrɛ de olu ni foli kan kan vraiment olu ni foli kan kan olu ni bonya kan kan mali armée vraiment an bɛ nin de nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an ka armée donc ne tun ye an b'a fɔ yen ko bravo k'a fɔ ye ko bravo k'o fo k'o barikada ça c'est sur le terrain o yɔrɔ bɛɛ la segu mara la aussi gɛlɛya kɛlen bɛ yen an ka dugutigi lamɛn n'o ye yusufu kulubali ye yusufu kuma b'i bolo dugutigi yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ne yɛrɛ tɔgɔ yusufu kulubali yusufu kulubali ka bɔ sibi ne ye sibi dugutigi de kuma b'i bolo dugutigi voilà bon ne min bolo fɔ an ɲɛna k'a minɛ samedi la samedi la ka n'a bila bi la lafiya tɛ ne ka dugu la fiyewu a ka sababuya kɛ jumɛn samedi u kana bɛ an ka dugu kan dɔrɔn an kana malo kan ko malo ti kan malo ti joli minnu ye o y'a sɔrɔ minnu ye dɔɔnin kan n'u bɛna gosi ka k'u ka dumuni n ye mansin bɔ ka taa k'u bɛ t'o min gosi joona sɔgɔma joona fɛ ka na kabini u ɲɛ jɛlen ka dɔrɔn fɔ ni girila ni marifa ye jɛnisu ko tɛ anw bolo malo ka wɔlɔsɔ kɔ ne taara marifa duuru la o kumana u bɛ mun kɛ wallahi Allah dɔw boli t'o yɛrɛ ka wɔlɔsɔ y'u bana wallahi min bɛ fɔ n den ka don d'a ma la diɲɛ ne yɛrɛ si san kelen ne bɛ ne jɛ san 80 na san kelen de b'i jɛ san 80 na san kelen de bɛ ne jɛ san 80 na ne ɲinɛ ni san 70 ni san 9 i y'a faamu ne ye kokiri kɔrɔ ne fa nana ni ne ye kabini dugu caman ne si bɛ san 4 na nana ne ye kɔrɔ na anw ye kokiri kɔrɔ kɛ ka bɔ yen ka yɛlɛma ɲɔgɔn kɔrɔ na i bɛ mɔlɔdo secteur la cibi kabini ala k'an da ma deli ka min ɲɔgɔn o de ye a cogo di dugutigi i da don ala ka walawalali k'an ye dɛ parce que an y'a mɛn k'a fɔ u taara bi an ka mɔgɔw kan dɔrɔn k'an ka malo de ti kan ɲina jango k'a gosi mais kunu an kun y'a mɛn i bɛ hakili to kunu an kun y'a mɛn n'o kun ye le 6 octobre ye kunu marqueredi n'o ye araba ye k'a fɔ ko u taara ka taa dugu yɛrɛ encercler ko aw ka donso dɔw sara o kuma tiɲɛ de don wa ou bien nkalon don ne y'a ta samedi la o de kɛra fɔlɔ ye samedi de u ye an ka mɔgɔw bɛnkɛ ka maa sa o samedi ne ka mɔgɔ 3 bana na olu bɛ dɔgɔtɔrɔso la fɔ segu yan ma se ka furakɛ ɲɔgɔn tɛ fɔ segu o tuma na kunun ko araba sɔgɔma joona fɛ mɔgɔw bɛna darakadaw sigi tuma min anw ka maloforo ni tuja ta a bɛ bɛn mɛtiri 800 ma aw ka maloforo mɛtiri 800 mɛtiri 800 ani tu cɛ ji ɲuman dɛrɛ ani jijugu dɛrɛ cɛ o y'a sɔrɔ o ye fani kabini u nana ko maa yɛrɛ an tɛ k'a dɔgɔ ɲini an tɛ se ka bɔ ka
ka jugu den ko na ti ka ta ka sumo fara pe so di tom bebi o mana ka bi sambi te anje mana ta nga minu bile sira anana ko nana shi ala ka anje ne ne ran na nye daula shi buya kata shi kuno arabata baraka daw bi ci kuma mena sa wi nana ta ci ala sa woni mata haji ma o ya tra haji ma ci bokata ko da ku dede mun na dugu ko o nana ga minesta o ya ga minesta ko ma mo fe ya fo midi pour sogoma le 6 octobre depuis sogoma fo midi donc mana ñoo ko kulu la sa mana ñe dozo wele dozo nana bo ulo bola ako kala be shanyam yambulo wallahi mi bi shire utame jumuli ka wata na minga amma do manga shi na katike John dozo wa uya majibu majibu no mamugu chama dozo timugu chama mugu bongwewa atabolo wallahi donc vous allez dominiquer là. On va grip manga do frange ni ko. Umana dam lo ko fe. O ko ni kala masaba sale. Desani. Ta sele pana sele ko ka ta ya la darala. Adana tiga ko la sisa. Ango nyala so amango ni utale. Anye lazara seline benga lazimu kaka wati mi. Ukoni kila tukuma mbadi. Unya na dwala ka. Tuchirike na tuchirisheli. Ay omayala. Kuru omayala. Omayala. Chapo de kelo ga tuchirina ga chapo chilwa. Chapo wati de mangadala. Kuno sapo wati de mangandara. Sura kuno wote na Sura sapo sheli wati de kela mangada. 20h wati. Voilà. Allah. Mama anyo kamana bona. Mais mo ko ni mo to ala. Anya la dojo ninika. Ngola bakela dio. Dojo kenni jela kana. O ko ne ko ne ma tani playe aga mo horo besa. Dozo la matan fla. Dozo la matan fla ale nye yemi. Musara. Nongo. O je ko gasara. O tmo tsa na ro be bulla marfata. Majugu be bulla marfata. Ya beta. Mata ani fla. Mama ta kono kele dugu muso be bona. Sibu muso be. Sibu muso be on ba fala da wolo fala ba da wolo la. Mana o bɛɛ kɔni kɛra kuru la batigɛlaw kɔni si la k'u tigɛ ka na n'u ye Ndebugu ani Ndebugu cɛ Sibiri Ndebugu cɛ ye kilo joli? Sibiri Ndebugu cɛ ye kilo 3 de. Kilo 3. Kilo 3. Donc u ye musow bɛɛ ka kuru na ka ba tigɛ n'u ye. U ye musow bɛɛ tigɛ kuru la ka taa ba kɔfɛ. Dɔw bolila ka taa an dafɛ dugu dɔ la Kogodi. O kumana anw kɔni kamana ganna. Bozo yɛrɛ tɔ ni min tora yen. An yɛrɛ kamana ganna n ko o bɛ kɛ cogo di? Olu ko sisan olu kɔni bɛ min fɔ. Ni a kɛra tan an ka mɔgɔw labɔ. O kumana ne ko sisan. Ne tɛ se ka sigi bilen ne yɛrɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sa de. Parce que fanga si t'an la bilen. Ne wulila ne ye an ka n denkɛ dɔ ta. An ka dugu la n kɔrɔ ka jɛ dɔ ne y'o ta. N ko an ka taa ɲɔgɔn an ka taa ɲɛfɔ commandant ye. Ne tɛ moyen tɛ n na dɛ. Ala y'a kɛ anw nana ɲɔgɔn ka na kabini sɔgɔma joona anw nana. 10 heures tɛmɛna. Aya a ko heri an ka taa se. O y'a baara ye. An ye o yɔrɔ la an kɛlen ka moto ta ka taa heure ɲɔgɔn yɔrɔ la. Ka taa n ka moto bila yen. Ne nana 1 heure tun bɛ Segu yan 1 heure. Kuru wa bi. Bi. I nana 1 heure kun bɛ Segu 13 heures. Ne nana 1 heure de kun bɛ Segu ne bɛ Segu a bɛ nin Segu n bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso ba yɛrɛ la n ka bi banabaatɔ kɔrɔ. Ne ka banabaatɔ cɛ 3 de banalenba de bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la ne b'olu de kɔ. Ni kɔrɔfɔ fan ko wa. Walahi n y'a faamu ne fa n y'a faamu. Ne b'olu cɛ 3 de kɔrɔ yan.
n'a de santé maintenant sur la gouverneur fait c'est vous gouverneur c'est vous gouverneur pas dans la soirée à mettre du carola bon ala ka ne c'est pas la série oh sorti nous ba ya et soigner oh on a la ronde na ya ajira ngala ano fe akatu oh anga belema do fana kuma shiku ya no okunyanga fama korodo do koke o dele bocha anu wile ka paranga mana akala mandani andala gornar sa ya irishwa andula kanya fai ne ko ngona ka dugulla ga parce que ni majira ne ka dugu ko billahi mamu ko ko ya chali dugu ma dunga ta ma bakidi sibi ma ka ta ma bakidi Allahu akbar parce que ñen dugu to bu no benyo ngoro lo ka conseil bidou conseil ma bidou ene dugu munum bi ñogon kerefe olo kay duduru conseil ne fara boutique ka baraka ma conseil duduru wala ne kay wolo jay parce que ni ka mo ma se ma ba ki de ma ne conseil wolo la so ne kay wolo jay ya do nga ma ka cha wallahi ne ma mi shi ne ka ko na yi ma bi sababu ya cha ni kire kire no lo che ma ma shi dugu ko oh ne na on che nani salamu alaikum wala kula bila kula bana de kula bila tamani kuma yi kula bila ne ga koje da ganga ni muke ani ni ndo ndinga mi na ni ko ga o ma na ni shi la ka digi dibe ka sura ko ka ta dugu je fajiri wala mataka ta ko ne ga da na dugu mi shi wala mataka ta de wallahi donc ere dugutigi ere yago dugu almujini fene ne dugutigi ne dia ka dugu misiri wele dai ala barkala wa ka ta samu wa nyala misiri wele la mais kunu mbi fegi nyini ga wo ni be kele wo adio ma sa ko yoro lawa adio ma farapu kewa adio ne na sura sura erdine sura abina mama aso su onjersi la wa aso su onjersi la aga malen la janga aso su tala doni ayongo ni shile fo fami muya atala ulola asigna ka se ulola amo fui ne donc uma farabuke yin côté fankonna mame on va voir essayer yoro fankonna suro uma farabuke ayi sura bien ayo kadlu ta ya bla sifara du makata mo fuike kere bila mala sa ko min nyafo to na alo dongola nyode fo o dongola anga kuma la yen anni conseil ka kuma la ngo sorasi ke ka bara beti fo mo koy donc sorasi yere ka bara ke to ko anyeba ayere kono nana ga aw fene no wi kuma foni fenfe me ay arme aw bi se gu kuna foni dogola bangela aw kuna foni ko mu yere be bu ka bara ke to ko do o ti fo mayi gambi fe ka do aw ko yoro la sidiye no dugu mun be kerefe o dugu fana be yilen do ka fara aw kan wa o dugu mo ko sigilen do o ma she o shi ma shi ne sibi de ma to ga da lo juen kama ko dugu be to ga nyesi sibi ma to di ma se ko yoro de fam o du sibi mun fula da lu bala adalu fanye bismillah wala o de ko ne ma min dala kata baya ku fe kata shi kata mun ku fe kata baya ku fe kata papier shi fe amma duru fe da be ga shi fe ka fara ko o mane bi ka gudu zo ka mar pa be mi da kana tuma o mane bu ka shi ya fu ye ika mu no mane ku shi ba ka be bo ka fara ni ko ika mu so kilin ji ka je na so ni filifi man jala burmushi yo konti ka muso ba la maka je iya yin na ki iya la maka ka fara ko muso la maka ka ce pene la maka ka fara ka ko o de ka ke lu la ale mo lo ja to fo na ka na on dira la ngoni gulula ala e mi ka ta ju ke ka mar fam le ke to ji ma wala ma akagela o kagela mo nyongo ni sina na ngo chenna ngo mi bin benga na Allah ya kala de no bara in kenata
Kablu y'a ɲɛ ko ye anw ma don o da fɛ dugu dɔw donna da fɛ dugu min donna da fɛ anw ka sigiyɔrɔ la a ka kɛ dugu tan ye dugu min donna ko o sariya in da fɛ u tɛ sariya da fɛ a ka kɛ dugu tan ye a ka taa ni dugu tan ye a ka kɛ dugu tan ye i bɛ se ka dugu dɔw i da don a la ka dugu dɔw fɔ an ye ka n'a tɛnku fɔ ne ka dugu la i bɛ se ka dugu dɔw tɔgɔ fɔ an ye u bɛ se ka dɔw tɔgɔ fɔ a ye non tɛ tɛmɛ nin kan ni bɛ maa dɔrɔn de ban commandant Mete kunun an ye nin baara kɛ n bɛ commandant Mete fo ka barika da parce que n k'a ma a k'a ɲini k'a dɔn min bɛ kɛ la pour que radio la an ka se ka kunnafoni jɛlen di maliyɛnw ma maaw b'a la Bamako a ye bɔ n tɔn kan aw ye sigi n tɔn kan dɔw dakɔrɔnen ni hɔrɔn ni danbetigiw ni halalaw y'o nin lamɛn mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o kasila bi e min yɛrɛ y'a lamɛn depuis a daminɛ donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔnɔna na bi nka k'a fɔ an bɛ to nin bolo de la ninnu dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ président tɔgɔ dɔn ninnu dɔw bɛ yen nka tɛ dɔn o tɛ premier ministre tɔgɔ dɔn ninnu dɔw yɛrɛ bɛ yen o t'a dɔn Mali ɲɛmaaw ye jumɛn ye ninnu ta an ka sɛnɛ kɛ an ka malo kara ko an t'an ka malo dun ka taa tasuma don malo la bi n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔnɔna na maa o maa n'i ma sɔn n'i ma baya k'o fɛ ka duloki finman in don i muso la ka marifaw minɛ ka taa di o bɛ min ka di o b'a k'i n'i ye jateminɛ kɛ nka a bɛ kɛ kumasulu ye c'est pour cela baara in kɛcogo jamanadenw kan k'a dɔn k'a fɔ Mali de ɲini ka tila anw na anw kan ka hakili jagabɔ min kɛ jamana in bɛ sɔrɔ cogo di anw bɛ se k'an ka finilatigiw ladege dɛmɛ cogo di baara jumɛn bɛ se ka kɛ ni maliyɛnw bɛ continuer k'an ka ta k'o disi bugɔ k'a fɔ n ka ta ko anw de ye Mali anw de ye sudanɛw ye anw de tun ye jamana ye n ka ta donc bɛɛ ka bonya b'an kan anw ye jamana ye anw ye kabilatigiw ye anw ye jamana ye an tɛ faden to anw ye jamana ye an tɛ sɔn fɛn dɔw ma mais jamana lagosila ka na se yɔrɔ min bi baara min bɛ yen n ka ta donc min filɛ nin de bɛ kɛla Mali yɔrɔ caman Mopti mara la Jɛnɛ mara la semaine tɛmɛlen jadisi kelen nin ye baara kɛ n ka ta donc armée n ka donc an bɛ donsow taara n ka ta donc baara min kɛra n ka ta donc o ɲɛfɔra k'a daminɛ Gawo Tɔnbɔkutu Kidal n ka ta ka na se fɔ n ka donc Kayi mara la semaine tɛmɛlen i y'a ye n ka ta donc militaire min fagala Mali laminilen don bi gɛlɛya caman bɛ anw kan jamana taabolo la hakilinaw bɛ cogo min fanga dɔw ko fanga ɲini waati ye nin ye kɛlɛ bɛ kɛla min kɛra n ka da tile 2 na o ye nin ye insécurité ko la ni ɲininkali t'i bolo nka donc a tɔ Togo insécurité ko la an tɛ se k'a fɔ k'an b'a fɔ ka se a dan na an bɛ dɔ de fɔ a la parce que maaw bɛ yɔrɔ min na sisan caman misimisilen don nin waati kɔnɔna na o kɔnɔna an bɛ dugawu de kɛ banbaatɔw ye Ala ka hinɛ o la k'u dayɔrɔ nɛɛma banabaatɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya di an n'olu bɛɛ lajɛlen ayiwa n'u tora an bɛ taa ni an ka bɔrɔsen filanan nin bɛ jamana min kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ nin dakun na a ye premier ministre bɔra ale taara diɲɛ kunna kan ka kuma min ni a kɛra maliden caman ni dungɔ ye o kuma kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ mankan caman bɔra la fo kana se an ka ministre des affaires étrangères ale ye faransi jamana ɲɛmaa wele ka na ko ambassadeur wele ka kuma fɛ ayiwa yakilina ye mun ye o kuma in kɔnɔna na n bɛ foli k'i ye ka dugawu kɛ hali bi Ala ka jamana in basigi n'i ye jateminɛ kɛ tile 2 na mankanw cayara premier ministre Choguel Okala Mayiga ye min fɔ a ma taa fɔ a yɛrɛ tɔgɔ la communiqué min dilanna n ka ta donc a dilanna n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ communiqué ma ta kun fɛ a dilanlen ka ban a taara di Asimi ma Asimi i ka hakilinaw fara o bɛnlen a ka Asimi ko i bɛ se ka taa nin fɔ n tɔgɔ la Mali tɔgɔ la baaraw kɛla o cogoya de la Choguel taara kuma kelen de fɔra kɔnɔ a ye maa dɔw tɔɔrɔ ne t'a fɔ ko jamana juguw don mais n b'a fɔ o tɛ kabilaw fɛ mais n bɛ ɲininkali caman kɛ aussi ni kabila b'o bolo n'o bɛ bɔ kabila la parce que jamana bɛ yɔrɔ min ni jamana tiɲɛna ka se yɔrɔ dɔ la kabilatigiw de bɛ fara ɲɔgɔn kan
danbetigiw de bɛ fara ɲɔgɔn kan hɔrɔnw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ni nin tiɲɛni kɛra anw ka kabilaw de bɛ ka taa nin gɛlɛya sɔrɔ n'i ma bɔ duba kɔnɔ ni du t'i bolo n'i ka taa jamana cira o t'i ɲɛ sira la o parce que e bɛ tɛmɛ n'i yɛrɛ so maa tɛ yen jateminɛ kɛra k'a fɔ kuma min fɔra an ka taa dɔn ko maliyɛn tilankɛ danbetigiw hɔrɔn halalaw a diyara o de mais faden jugu dɔw bɛ yen comme Moribo y'a fɔ cogo min dedans ou dehors nga ta ko olu nga ta bo hakilna dedans aussi o kan ga traité ne jatina ko lu wulla ka kuli chama kera konna ole de hakilna me shogal la nay ka shogal la gushi hakilna konna na mais olu ka ko kera shogal yene di parce que anti shogal de fait mo ko jalamen ndo atola be tan shogal nga ta be tan shogal faye ni ke shogal baye ni kuma ma fɔ shogal fana bakam shogal ye kuma me fɔ malien den danbetigiw hɔrɔn halalaw kabilatigiw aw ka kuma tɛ wa mais bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ a la kabilatigiw wa ni mɔgɔ dɔw tɔmɔna ɲama kan ni tɔmɔna kan mɔgɔ tɛ ma ɲama kan non mais anw fɛ ka tɛ dɔn ko nɔgɔ a bɛ fɔ o de ma ko ɲama awɔ a bɛ fɔ o de ma ko ɲamaden a lamana ɲama de kan n'olu kumana cogoya dɔ la ka taa i t'o jate i sɔnna wa o ye an ka bamanana o y'an ka manden kan donc o tɛ nɛni ye c'est ça o b'a fɔ ka ɲama fɛn tonnen i k'a dɔn ɲama nɔgɔlen min filɛ a ka kuloni o tɔnlen lafiya ka wari dɔn o ɲama to o den donc o den ka tɛmɛ fɛn nɔgɔlen de ye mais n'olu kumana i ka cogoya dɔ la a tɛ fɛn tiɲɛ mais nɛni tɛ dɛ bamanankan mais mɔgɔ de b'a kɛla nɛni n'i y'a fɔ ka tugu ɲɔgɔn na k'a kɛ nɛni donc an t'a kɛ nɛni ye nka tɛmɛ hakilina kɔfɛ mais n'i ye jateminɛ kɛ o bɛɛ kɔnɔna na k'o hakilinaw ta k'a lajɛ ko bi ka ko mɔgɔ bɛ shogal de lagosi shogal de lagosi mun na fɛn dɔw kɛra o bɛ shogal lagosi a la ka taa dɔn ko pour ma maloya don shogal bɛ lagosi la bi ka taa ko Ibrahim Boubacar n'a ka adamadenya ni shogal tun ye ko kɛ o don e bɛ Ibrahim dɔn i b'a ŋaniya dɔn shogal bɛ sɔrɔ bi kaso bonba la waati min i bɛ ka fɔ a bɛ nafa wuli i bɛ ka fɛn bɛɛ proposer a ye a kelen i bɛ ka den i bɛ ka premier ministre o wulila ka taa nɔfɛ fɔ so k'a fɔ ko i bɛ ka ko an ka nin kɛ n ka taa donc an bɛ fɛ ka nin a ko non ko ne ko tɛ Mali ko don ne bɛ bɔ nord de la jamana de cira ne ye kabilatigi de ye ne ye Mayiga de ye ne ye Mayiga yɛrɛ yɛrɛ de ye donc o kɔnɔna na ko dɔ bɛ n tɛ sɔn donc a ye ne ta bɔ a la parce que n da ka bɛn ala bolo ne ni politique mɔgɔ tɔw tɛ kelen parce que ne ye fonctionnaire de ye ne ye ingénieur de ye ne bɔra major de ma promotion ne bi sara baara kɛra baara ma kɛ ne bi sara moi je suis payé plus de 1 million par mois ne bi sara et donc maintenant bi sara n wɔsi de la moi je suis fonctionnaire d'état politique mɔgɔ tɔw n'a ma ɲɛ n ka taa olu tɛ baara sɔrɔ ka taa donc olu ta u ka baara ye politique ko de ye ne ka baara tɛ politique ko ye mais n bɛ politique kɛ a ka di n ye pour que jamana ko ka yɛlɛ u nana ka politique kɛ wani pour que yɛlɛmali ka kɛ a ko don min yɔrɔ tun bɛ di ne ma o bɛ n kɛlɛ o bɛ kuma min fɔra o don a tun bɛ sara 200 000 francs an tun bɛ location de la yɔrɔ dɔ la ka taa villani dɔ la n nana ka étage ka immeuble jɔ 7 étages 7 immeubles à plus de 4 milliards n ye wari bɔ cogo di n sigila ka hakili jagaba de kɔ a bɛ fɔ min ma Orange Mali a bɛ fɔ min ma Malitel o bɛ n ka taa kalabu ko min na n ye procès kɛ o contre la donc Orange ye min sara n ye a ka taa ni miliyari 20 ye o don Orange tun dimina k'a bɛ taa n ko ka minɛ bɛ cɛ ka taa Faransi n k'an bɛ licence feere mɔgɔ wɛrɛ ma n ko parce que licence feerela aw ma cogo min yɛrɛ n ka taa namara b'a la ligne fixe b'a la fɛn caman b'a kɔnɔna na or ni y'o feerela aw ma da min na donc ka da kan Orange yɛrɛ sigila cogo min a bɛ fɔ min ma ko Icatel ni hakili b'a la o tuma téléphone ninnu den kelen tun bɛ feere ka taa puce kelen tun bɛ feere 100 000 francs 150 000 francs namara ko min kɛra ka taa la France san kelen kɔnɔ France ye min sɔrɔ ka taa ka taa ni 60 milliards ye ka taa k'a di o y'a sɔrɔ ka donc Sénégal de y'a sara donc a ko o tɛ se ka bɛn o wari min a y'a sɔrɔ a tilala sécurité d'état matériel min donna la ka taa ni 6 milliards a y'o dɔn armée plus de 4 milliards o wari tana ka di armée pour que armée ka équiper a ko ne taara wari de ɲini o don n hakilina n ka ye cogo mais bi n ka taa dɔw b'a accuser la ko a ye colonie vacance min kɛ ko o de la n ka taa donc ko a kan ka minɛ o colonie vacance dɔw den taara n ka taa Canada hali bi o ma se o bɛ kalan na ye an ka fara juguya la aw tɛ se ka fɛn dilan dɔw bɛ fɛn dilan a b'a lagosi o kɔnɔna na n'o bɔra n'o Choguel taara ka kuma min fɔ Maliko la ka tila ka na de ko bɛɛ b'a lagosi maliden yɛrɛ ka ta ko b'a lagosi
chez moi ya donc ne ko de kɛra tan n'an bɔra nin bɛɛ la tan Choguel tilalen kuma na ngata dongo kana France ka bana wula la question qui mérite d'être posée et pourquoi Choguel ya fangata ko vous nous avez abandonné en plein vol o be tigi o la muna réussi fora o ka tumu wula aye mu o dimi ku yemu amadonde ma aba an demena Europe ban demena be ban demena an ga me fe mo kura ka fara an ga ka an demena e ko juwe et donc o dimi ku ye jume dungu da ambe fa o wule ku ye jume o kule ku ye jume et pourtant ngata dongo bin na mali kono ni a sensigné résultat jume be an ga mo ye frappe me ke no ko be wule ka ta frappe ka abi kan do ko abi entraînement na l'espace c'est pour nous an ko ngata donc am tsaka wule asrat kono no tumbe bi ni kele tumake anu wulu ni ngoche Choguel ye mi fo no tumake bi ba soro ngata am tsaka wule ka frappe win ngata donc mo ko mana choko ni ni be jati be kale Choguel ka kuma sababu na ka ke dunia be ta dona on ga ngata politique ko la sano ka ke Algérie ngata ko conseil des ministres la Algérie président ayaka ministre des affaires étrangères wuli kaka avion ta kana souffle 19h kana directement de l'aéroport kana Choguel voir ka bureau la ko président ko ngana fawye ko le colonialisme sera enterré à Bamako o ye mi ka on ye anga président folo ay gaw ay somi dama ay on deme choko mi amboko wa Algérie a boole ngata premier ministre bara Choguel bara a klena Hassimi bara atra président mi fo ayo fo Hassimi a klela ka bo Hassimi bara kana ka avion ta kata Algérie Allahu akbar ko wa ko fo ko barkat bi ambi yoro mi ni jamana wɛrɛ minnu b'a ye jamana wɛrɛ min b'a fɛ an yɛrɛ malidenw yɛrɛ dɔw b'an kɛlɛ la maliden dɔw b'an kɛlɛ et donc olu ta ye Choguel ko ye parce que olu b'a dɔn k'a fɔ n'o ye Choguel kɛlɛ bi corruption ko comment bɛ fɔ et en même temps Choguel u bɛ n'u ka procès kɛ décembre mais ala sɔnna u bɛ n'u ka procès kɛ décembre suyɛnniba min bɛɛ bɛ kɛ la kalabanciya bɛɛ bɛ kɛ la procès bɛ kɛ décembre mais o kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ France wulila ka kule ko maa dɔw bɛ yen politique mɔgɔ dɔw ko bɛ kaso la ko ka bila français aw y'a ka président aw y'a ka jamana min kɔnɔ aw y'a ka roi guillotiné a bɛ moral ko kuma fɔ an ye a ka président kɔrɔ a bɛ fɛ ka don kaso la o tɛ politique mɔgɔ ye wa a b'o kuma de fɔ an ye an ko maa o maa ni dunjuguya la n'i donna Mali kɔnɔ ka taa donc kunu Adema président n'o ye Sangare o tun bɛ interrogatoire la kunu o y'a bila ka taa so mardi ni ala sɔnna ka taa o b'a wele ka na mardi ala ka ɲuman bɔ donc ni mardi n'o y'a wele ka na n'a ma ɲɛ o bɛ mandat d'a kan directement kaso bɔ donc min don maa si tɛ échappé o ka ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen nka k'o bɛ yen k'o bɛ ɲini na o yɛrɛ y'a fɔ ne ye nka k'ale tɛ taa yɔrɔ si i bara k'a bɔra Mauritanie fɛ nka k'a bolila nka k'a bɛ fɔ a t'a ɲɛɲini donc olu bɛ k'a la donc maintenant il faut que an ka mɔgɔw ka se ka frontière ninnu datugu ka ɲɛ donc premier ministre kɔrɔ dɔw ko bɛ bɔ ka taa Guinée fan fɛ a fɔra ko kana bɔ dɔw yɛrɛ taara avion kɔnɔ ko bɛ bɔ tile fila na ka taa donc a fɔra ko kana bouger ko sigi maintenant an b'o kɛlɛ de la maintenant nin bɛɛ kɛlen ka ban donc n'i ye jateminɛ kɛ nka donc ambassadeur état français ambassadeur mun de kɛra ni ko kɛlen ministre des affaires étrangères ye wele ci na ambassadeur ma k'a ka na ka ɲɛfɔli kɛ Macron ye nɛni min kɛ ani a bɛ baara jugu min na Mali kɔnɔ olu b'a kalama baara jugu ye jumɛn ye k'a ye tulobilen dɔw nka taa ne olu sigira k'a kuma k'a fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ boloda ko parce que ko Mali bɛ na ni Russie min ye ko Russie ninnu bɛ nana ka siya kɛlɛ de ministre des affaires étrangères y'a fɔ a ye k'i bɛ kojugu min na ko n b'a kalama ni segila kan tuguni n b'i don avion na min kɛ ni suba ne ɲaga ye a bɔlen a ko ministre des affaires étrangères ko a ma i bɛ min ni kalama i ye politique mɔgɔ dɔw rencontré i y'a fɔ ye ko k'u organiser k'aw bɛ nafolo d'u et ko k'a ye diinɛ ɲɛmaa dɔ rencontré belebeleba ko a y'a proposé aw ye ko a ka 100 et quelques millions d'a ma ko n'a y'o d'a ma ka taa dɔn ko kɛlɛ bɛ kɛ ka taa dɔn ka taa k'o bɛ solution sɔrɔ a la a ko an bɛ nin bɛɛ kalama ambassadeur kɛlɛ i n'a fɔ ko papier ka taa dɔn olu yɛrɛ ka dɔn ni ambassadeur ye ɲɔgɔn ye donc o ko ambassadeur ma k'i bɛ baara o baara kɛla Mali la an b'i surveiller la aw ka baara ye min ye nka taa an b'i surveiller la donc anw sigilen don k'i kɔnɔ ni désormais ni fila tɛmɛna i kan an b'i gɛn ka bɔ Mali donc ka sɔrɔ ka communiqué kɛ k'a sɛbɛn communiqué in na ko France ko i ka président ye min kɛ ko teriya la danbe kɔnɔ hɔrɔnya la halalaya la a tɛ kɛ a ko k'a fɔ a ye ko Mali ye min ye Mali ye danbedugu ye Mali ye hɔrɔndugu ye Mali ma deli ka mɔgɔ janfa exemple kelen bɛ se ka kɛ ka taa donc an k'a fɔ a ye ko Kadhafi bɛna bin don min Mali kɔnɔna na a fɔra ko jamana bɛɛ kan ko ka Kadhafi bila Ahamadu Tumani Ture de ko k'a tɛ Kadhafi bila ko danbe ni hɔrɔnya ko kalifa ka bon ni fɛn bɛɛ ye ko an ma deli ka kalifa minɛ k'a fɔ ko an ma deli ka an ka adamadenya k'a fɔ k'an bɛ teriya k'i fɛ k'i sɔgɔ i kɔ la k'an tɛ se ko
ko français yo sɔgɔ kɔ la ko ka taa fɔ français ko adamadenya tɛ kelen ko jamana ɲɛmaaw n'o fɔla ka ɲɔgɔn dɔgɔya k'a laban bɛ kɛ diya ye siga t'o la ko jamana ɲɛmaa i man kan ka se ka jigin ka don wo dɔ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ an ka da dɔn ko des débats de cadre ko man kan ka jigin a la mais hakilina de fɔra ambassadeur welela ci kɛra kan mais o kɔnɔna na aussi an ka denmisɛnnin dɔw welela jeune dɔw welela an ka taa France nka nin bɛɛ kɔnɔna na ko France Afrique an bɛna s'o ma sisan donc n'an sera o ma ni min ka k'o la an b'a fɛ ka dɔn olu ye déplacement min kɛ ka taa France sommet in na an b'a fɛ ka dɔn u taara jɔn ka yamaruya de kɔnɔna na u taara malidenw de y'u sugandi wa jamana marabaaw de y'u sugandi u ka taga wa ou bien olu de ye yamaruya d'u ma u ka taga ka taa Mali tɔgɔla kuma fɔ yen wa min ɲɛ fiyɛ n ka taa n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa denmisɛn ninnu n ka taa donc ani politique mɔgɔw mɔgɔ 30 kɔ olu de welela politique mɔgɔ b'a la commerçant b'a la denmisɛnninw b'a la oui mɔgɔ 30 kɔ donc o welela n ka taa k'a fɔ France africaine min tun bɛ kɛ fɔlɔ cogo min o bɛ ɲɛmaaw de wele mais ni sen na ko Macron ko ale tɛ ɲɛmaaw wele n'o ye président ye mais a bɛna maa wele maa min ka taa donc n'o bɛ jamana kow kalama n'o ye société civile donc o kɔnɔna de la wele bilala politique mɔgɔ dɔw ma billet cir'u ma invitation dir'u ma n'o ye société civile ye n'o ye journaliste damani welela Afrique ka donc ani Mali maa 700 ɲɔgɔn olu de kan ka assise nin kɛ bi ni ala sɔnna ka taa donc Macron kan ka kuma en direct 3 heures de temps maa min bɛ yen ka taa olu bɛ ka donc réponse di mais min n bɛ fɛ maaw ka fɛn min faamuya souvent sani aw ka maaw dɔgɔya a b'a lamɛn mun de kɛra mais tile filanin na n ye jateminɛ kɛ Adam Dicko ne yɛrɛ den don maaw bɛ ka taa fɛn min lasera ma pour ma ka taa kɛ hɔrɔnya de danbeya Adam Dicko tun ye denmisɛnnin ye a tun bɛ baara kɛ Oxfam na olu de ka taa donc olu de tun bɛ baara kɛ Oxfam ni fɛnw la olu ka c'était des jeunes surtout ninnu olu de b'a dɔn o nana ka to ka baara la ka ONG belebele dɔ kɛ n'o ye bi a bɛ yɔrɔ min a bɛ wari min gérer a ka ca ni 2 milliards avec les bailleurs de fonds Afrique yɔrɔ tɛ yen a ma min kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la n'a bɛ fɔ min ma ka taa donc musow ka kɛlɛ fura ninnu ni fɛn ninnu ka taa n'a b'a fɔ ko pilule ninnu fɛn ninnu a tun bɛ t'o la fɔ Kenya gɛlɛya nana ka so o ko la ka taa Ibrahim Boubacar Keita muso y'a sɛbɛnni kɛ ka taa donc contre Adam k'a fɔ ka taa ko Adam bɔ organisation internationale ko parce que k'a bɛ IBK contre la donc deni a ka baara ye min ye ça veut dire olu bɛ démocratie de ka taa donc kɔdon démocratie ko la coup d'état tɛ se ka kɛ tout vrai démocrate ne peut pas accepter le coup d'état parce que a ye coup d'état min condamné dɔw y'i kan don ka taa donc ko a tɛ Mali fɛ k'a tɛ militaire fɛ mais moi toi on condamne de façon ferme le coup d'état parce qu'il n'y a pas un bon coup d'état nafa kɔni tɛ coup d'état donc o kɔnɔna na n'a ye baara kɛ o kɔnɔna na o nana ka to o la a ye débat dɔ kɛ avec France structure dɔw o kɔnɔna na o ye invitation ci o ma o ye invitation ci Maliki ma donc olu taara ka taa donc au nom des journalistes Adam n'o taara au nom donc de la société civile ONG ninnu tɔgɔ la o ye invité la o de la maintenant Adam ye min fɔ an k'a lamɛn parce que déjà a tɔgɔ fɔ prince des fois maliyɛn ka jugu maliyɛn ka jugu an ka Adam lamɛn. peut-être a fɔcogo o de tɛ kelen ou a fɔ yɔrɔ olu tɛ kelen donc fɛn min ye anw yɛrɛ dama ka fɔ ɲɔgɔn ma i ye faransi ka exploit ye i ye nin ka exploit ne bolo a tɛ anw yɛrɛ garanti au fait an sera yɔrɔ dɔ la bi an diyagoyalen don ka kan kelen fɔ ka don kan kelen fɛ ka bɔ kan kelen fɛ mun ye incompréhension ye o ye diyagoya c'est-à-dire mɔgɔ si tɛna kɛ diɲɛ na k'a fɔ k'i bɛ fɛn min kɛ k'i b'a ko fɔ bɛɛ k'a faamu ko fɔ bɛɛ k'a ye k'a ye cogo la mɔgɔw k'a ye cogo wɛrɛ la mɔgɔw k'a faamu cogo wɛrɛ la mɔgɔw ka fɛn wɛrɛ fɔ a la o fana ye démocratie vertu dɔ ye mais il faut pas que o vertu ninnu ka a ɲina k'a fɔ fɛn minnu bɛ an ni fɛn minnu an bɛ minnu partager ani fana k'a ɲina k'a fɔ ko an bɛɛ de génération kelen ye que anw ka génération ye nin kan ka na ni yɛlɛma ye donc n b'a fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko ne tɛ se ka san ne tɛ se ka san faransi tɛ se ka ne san ne sannen don Mali de ne san parce que ne dusukun ye Mali ta de ne ye maliyɛn de ne bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'a kɛ pour mon pays d'abord donc ne ye maliyɛn de moi je suis pro Mali au fait ce n'est pas une histoire de pro France ou pro russe ou autre c'est une histoire de pro Mali c'est une histoire de souveraineté donc pour ça que certains le comprennent tant mieux ne minnu fana m'a faamu bon il le comprendra un jour au fait mais pour le moment ne bolo temps t'an bolo k'a fɔ ko an bɛ an accès aux détails bɛɛ kan k'a fɔ an b'a ɲɛfɔ bɛɛ pour que
rencontré. Et ne m'a photo, il a peut-être qu'il sera beaucoup aïe. Photo illustration, photo venait qu'à y a qu'à faut comme si qu'à tiens qu'on y a qu'à sur un mat, ticket à nous en coro. Qu'à sur un mat 10 millions en coro. Am si qu'à tiens qu'on y a qu'à nous en yéblé. Après ça encore qu'à y a nous en fait, qu'à sur des nouvelles bases. D'accord. Est-ce que vous avez mis le Macron à la rencontre à Kara, est-ce qu'à tout niveau, à Kara, pour votre travail? Bon, il y a mis pour Pita Kumatabo ou Kama Pita Kundabora pour qu'il y ait un format pour utiliser Somela. Et format pour utiliser Somela, n'a au sens qu'on a une limite ou ça sort. Parce qu'il y a un fort, Mohamed a fait un langage diplomatique utilisé. En bon senti, aller à la dernière sortie de l'UNA, du point d'un pour Mohamed Bikrana. Donc, à un langage diplomatique utilisé et à ne pas faire des débats frais. A ne pas fait de kala a ne pas fait mon bambolo ka fo anga na fo takamu amina fe mu fo no ye anga proposition de solution ye ambo fo jama de nyana antu no fo e nyana anno parce que anda na sobe de là donc du coup à sona uruma et là au côté là animisi wasara si ça no de ça mina na nyo kono jumado fe mu bambolo kuna kache kufanya mais amate kanti ka fo amina fe no fo e ke kanti a tout de suite ka fe ne ba fo a sona maso parce que quoi mi kangata on fait des kanga ota anga jamana ko nana nyai ka foko anga gouvernement et anga ambassadeur à rappeler c'est bien c'est normal et il le faut c'est-à-dire il faut que ambe politique monke anga moyen appliqué on doit se faire respecter et pour ça on doit employer des moyens mais pour ça aussi on doit accepter de travailler parce que si comme un canal c'est ka photo kambi de me kono anga de me follow kake angere donc il faut qu'on accepte de travailler et que là où on n'est pas respecté qu'on exige le respect. Itu Adam Kakumakan. Atete maninga. Ya mais on t'a la main. Dɔgɔyama bɛ kɛ an ka to u ka intervention kɛ bi n'a min bɔra aw tɛ se ka yɔrɔ min sɔrɔ k'a kɛ nka tɛ Adam bɛ se k'a sɔrɔ k'a kɛ parce que Adam bɛ se k'a sɔrɔ k'a kɛ mun na parce que aujourd'hui baara bɛ kɛla cogo min aw ma invité ne ma invité e ma invité mais olu bɛna taa jɔ Macron de da ka sigi k'a fɔ Macron ye i ye min kɛ nka tɛ donc a da ko nka tɛ k'a y'a fɔ ko Macron e taara Tchad nka tɛ coup d'état kɛra e ma Tchadien nka tɛ donc au contraire i y'o apprécié mais Mali la e b'i kanto ngata ko gouvernement min bora ko coup d'état dem do ngata ils sont pas légitimes ko ya foi ngata donc dambe ko ne horonya la amanga ka bo ala et puis ngata donc malien be se ka su avec blanc en direct pour que obina hakilna min fo pour que Macron ka famia ka fo ani nunu de école kelenke ani nunu de ngata donc génération kelenke donc en 1991 ngata Macron bi prémané ou deuxième année là donc condamna min bio hakilna o fo ngata donc pour que baraka se donc no kera ngata ka solution o ka banabaatɔ dɔ bɛ États-Unis nka donc o bɛ mɔgɔw nɛni dɔ bɛ yɔrɔ wɛrɛ o bɛ mɔgɔw nɛni sans chercher à comprendre aw dun ka maliyɛnya tɛ mɔgɔ ta ɲɛ aw ma se ka foyi kɛ aw ka jamana na n ka tɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka yira mais aw tɛ se k'aw si kɛ n ka tɛ ka mɔgɔw bonya il faut que maaw ka kɛ danbetigi maaw ka kɛ hɔrɔn ye on peut pas continuer ka mɔgɔw lagosi parce que n ka tɛ ko ye photo ta avec Macron k'a sɔrɔ ale minable min b'a fɔlɔ n ka tɛ n'ale ye occasion sɔrɔ a bɛ taa photo ta avec Macron mais a tɛ bɔ nin bɛɛ kɔnɔ donc a tɛ bɔ nin kɔnɔ a ka baara kɛ ka Mali bɔ ni Mali sauver tuma min a baba ɲɔgɔn purute donc aujourd'hui ne y'a fɔ n'i ye bi insécurité in jateminɛ min bɛ kɛla Mali kɔnɔ an ye fɛn fɔlɔ min joué k'a fɔ n ka tɛ k'a bɛna ɲɔgɔn lagosi Mali kɔnɔ chacun a sa stratégie bɛɛ ka lamɛn mɔgɔ kana mɔgɔ lagosi pour que baara ka se ka k'a kɔnɔ bɛɛ ka solution di Mali bɛ se ka bɔ parce que min don mɔgɔw lamaralen don maaw e filɛ nin ka taa donc fo ka tuya wele nɛni dɔ bɛ e ta kɛ télé e ta kɛ internet la n'o tɛ maa min nɛni kɛ olu da bɛ se ka fara kan anw ta bɔ wa mɔti ka den ma a bɛ se ka nɛni kɛ k'o bɔ mais min don n'i lamarala n'i bɔra kabila dɔw la n'i y'o kɛ n ka tɛ i b'i ka kabila de gosi donc anw tɛna sɔn o ma c'est pour ça maa dɔw bɛ hali nɛni kɛ an t'a jaabi parce que n ka tɛ kabilatigi den man kan ka mɔgɔ jaabi donc mais il faut que les gens comprennent aw tɛ se k'aw si kɛ ka mɔgɔw lagosi nkalon kan donc o min tun bɛ n bolo k'a fɔ o de ye donc ni question wɛrɛ b'i bolo ayiwa n'o tɔgɔ question bɛ an bɛ don an ka barosen kɔnɔna na an kɔni b'a dɔn k'a fɔ jamana in a bɛ da komi na bi maliden an bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bɛɛ kɛra n'i ka solution ye
jamana ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔna la cogo min na ayiwa n'u to an bɛ taa ni yɛrɛ an ka telefɔni dabila an bɛ taa ni baro sen laban ye ayiwa an y'a kɔni k'a fɔ sugɛli a taara pɔsikisa in na faransi jamana kan sisan a taara Suisse awɔ a bɔra Suisse jamana kan a taatɔla a taara n'an yɛrɛ ka pankulu ye a ye laseli dɔw kɛ pankulu ko in na ayiwa ko fɔ wari dɔw tora yɛrɛ n'u kun taara voie fɛngɛ la public la ko wari min bɛ sara o la o ka ca ni n'u taara ni fɛngɛ ye u taalen Mali ta la maintenant wari min bɔra o la min tora différence min tora u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ don da wɛrɛ fɛ donc ko bɛɛ ka lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka o waleya ninnu kɛ fɛn fɛn bɛ na ni dépense tɔɔrɔ fu ninnu ye o bɔ jamana e hakilina ye mun ye ne hakilinata ye min ye n ka taa Sugɛli ye n ka taa communication de kɛ a ye baara min kɛ n ka taa donc k'a yira d'abord mɔgɔw la ko an ka avion min n ka taa donc denmisɛnnin min b'a kɔnɔ armée de l'air denmisɛnninw bien formé olu de bɛ pan n'ale filanan ye min ye n ka taa o natɔla n ka taa donc y'a ye o y'o présenté cogo min k'a fɔ n ka c'est une fierté pour le Mali filanan ye min ye n ka taa donla kɔnɔ a y'a ka veste bɔ n ka taa ka chemise simple don ka yaala ka taa cockpit kɔnɔ ka taa yira k'a fɔ n ka taa ko ninnu de bɛ baara la et que aujourd'hui o ye jateminɛ kɛ ni i ko o mɔgɔ damani min bɛ taa la o bɛ mɔgɔ 10 bɔ o mɔgɔ 10 ka taa ni k'i ko ka billet d'avion ta ka taa donc ka taa ka taa donc yen ka segin n'i y'a calculer ka taa kérosène sɔngɔ ka taa ani déplacement sɔngɔ donc avion ta ka taa donc a ka ca ni billet bɛ tɛmɛ 100%. Donc n'a kɛra avion kɔnɔ réduction bɛ kɛ ka taa 50%. O 50% a bɛ voyage wɛrɛ préparer. Donc a taara mun de fɔ ye bi n ka taa sɛnɛ min kɛra kɔɔriko la a ko ɲinan sɛnɛ min kɛra kɔɔri la a ka gɛlɛn maliyɛnw k'a ɲɔgɔn sɛnɛ kɛ sɛnɛ caman kɛra kɔɔri la avantage caman kɛra mais sani kɔɔri ka bɔ a bɛna taa kɔɔri feere cogo ka taa ɲɛɲini parce que a ko a bɛ fɔ jamana min ma États-Unis Faransi yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ n ka taa donc u ka engrais sɔngɔ ani n ka taa sɛnɛ min bɛ kɛ ji min bɛ kɛ o b'a ta k'a di u ka sɛnɛkɛlaw ma n'an b'a fɔ o ma ko concurrence déloyale donc o bɛna taa n ka taa dɛmɛ sira la o bɛ min don n ka taa kɔɔri kɔnɔna na k'a di u ka mɔgɔw ma donc ko avantage ninnu ani n ka donc wari ninnu o k'o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ dɛmɛ ye ka sin anw ma pour que anw yɛrɛ ka se ka n ka taa donc baara kɛ n'a ye donc a bɛ taa la o wari de ɲini je suis convaincu a ma deli ka taa kɛlɛ la n ka taa k'a rater et wari bɛ sɔrɔ n'o ye fɔlɔ o de la ka taa n ka taa a tɛ ka waati la n ka taa k'a baara kɛ ale kelen de taara a ye fɛn caman sɔrɔ o kɛra ka aéroport yɔrɔ dɔw jɔ o kɛra ka office kɔnɔna na plus de 80 000 ka taa aménagement o ye min aménagé ka donc sur l'office du Niger donc o kɛra fɛn ye a kɛra wasa ye donc o kɔnɔna na a bɛ taa o wari de ɲini ka n'a di Mali ma et en même temps n'a bɔra a bɛ organisation mondiale de la santé a b'olu rencontrer a bɛ structure caman bɛ yen ka taa a b'olu rencontrer ka Mali ka hakilina f'o ye ka yecogo f'o ye min an bɛ ko min na ka taa n'an bɛ taa an bɛ fɛ ka baara min kɛ yɛlɛma ka se ka don jamana kɔnɔna na pour que jamana ba ka se ka sigi élection jɛlen ka se ka kɛ pour que transparence ka se maliyɛn denw ka se k'u ka président yɛrɛ sigi o hakilina bɛ min na ka taa donc a taara o baara dilan donc n'a kɛra cogo min n'a nana an bɛ contrat kɛ n'ale ye. Contrat bɛ kɛ ayiwa n'u tɔgɔ sigikafɔ min fɔra n'o ye assise a tɔgɔ assise nationale de la refondation ayiwa a bɛ dakun jumɛn na sisan. préparation min kɛra n'i ye jateminɛ kɛ kunun conférence de presse kɛra o bɔlen ka taa synthèse kɛra assise table ronde kɛlen ka ban hakilinaw kan ka kɛ baara kan ka kɛ cogo min na donc o b'o baaraw préparation na kow bɛna daminɛ ka taa ni Ala sɔnna a tɛna tɛmɛ 1 mois kan ka taa donc baaraw bɛna daminɛ o kɔnɔna na a fɔra ko an ka taa fɔ togodaw la ka taa ɲininkali kɛ an bɛ fɛ an ka mara cogo di an bɛ fɛ an ka lakana cogo di an bɛ fɛ baaraw ka kɛ cogo di ni maliyɛndenw ye min fɔ a ko k'a ka kɛ sariya bolo ye min sariya bolo min ka taa n'i nana hali fanga t'a la démocratie kɔnɔna na c'est que nin bɛ kɛ taabolo ye i b'a ta nin de kan e tɛ na ka taa nomination kan ka kɛ cogo di ɲɛmaaw kan ka sigi cogo di baaraw kan ka kɛ cogo di ko maliyɛndenw élection kan ka kɛ cogo di donc a bɛ fɔ min man ka taa donc gɛlɛya min bɛ yen ka taa o bɛ bɔ cogo di kɔɔri sɛnɛ kan ka kɛ cogo jumɛn élevage kan ka kɛ cogo jumɛn école ko kan ka kɛ cogo jumɛn armée réforme kan ka kɛ cogo jumɛn yɛlɛma jumɛn de kan ka don ni nin bɛn ka taa donc n'an bɛnna kan donc o kɔnɔna de la ka taa table ronde in kɛra ka hakilinaw ta ani organe unique ta in ka taa o baaraw kɛra donc maintenant assise kɔnɔna na an kan ka taa baara min kɛ nin baaraw bɛ kɛ o bɛ kɛ sɛbɛnfura ye o sɛbɛnfura min b'a to n ka taa Mali kura bɛ se ka daminɛ. ayiwa nugusogo i bɔra an bɔra k'a fɔ ko waridun an bɛ segin waridun ta fanfɛla in na an y'a ye k'a fɔ jamana kiiritigɛbaw y'a fɔ ko u ye caman kɔni sɔrɔla nafolo dɔw taara nafolo dɔw sara ko fɔ baara dɔw commencera ka ko n'a ye ayiwa ko min kun bolila k'o ye Cɛna Hubert Kulibali Job ko ten an bɛ Job fɔ kosɛbɛ fɛnkɛ madame Jakite Awa Dunbiya Fakolisi a ko saraso minnu binna ko a niveau b'a la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u bɛɛ la
lajɛlen ala ka baara dali nɔgɔya aw ye n'u tɔgɔ nafolo ta ko in na dun kɔri caman tɛ ka bɔ dɛ non a fɔra i ma mɛn ko dɔw bɛ biɲɛ bɛ minɛ k'u ka biɲɛ de bɛ minɛ mais sisan ka taa dɔn baara fɔlɔ min kɛra réforme min kɛra ni a fɔra fɔlɔ i bɛ suyɛni kɛ ka taa dɔn n'a fɔra k'i minɛ ka taa i bɛ se k'i ka wari bila ka taa k'a dogo n'i bɔra kaso la ka taa dɔn fɔ jeliw bɛ tila ka taa f'i ye ko belebeleba donc k'o da jeliw bɛ taa f'i ma ko a tɔgɔ janjo sigi donc ko janjo ko in dabila maintenant n'i minɛna o bɛ enquête kɛ alentour bɛɛ la k'a lajɛ i muso waati jumɛn ka taa dɔn ni so jɔra o ye waati jumɛn ni so ye mobili san muso waati jumɛn ka taa dɔn so jɔra dɔw den dɔw ma bange ka taa so jɔlen b'o ye waati jumɛn ka taa dɔn i ka foro san ni bɛɛ b'i lajɛ n'o bɛɛ sɔrɔla k'a fɔ ka taa dɔn a b'o waati in kɔnɔ o b'a minɛ k'a feere ka taa dɔn mais aussi an k'a fɔ juge ye ka taa juge a fɔra ko procès dɔw kɛra dɔw ka so minɛna k'a di état ma jusqu'à présent juge dɔw b'a gérer la ka taa dɔn état ma sɔrɔ état ma sɔrɔ mais il faut que ka taa dɔn baara ka kɛ ka taa dɔn juge tilenlenw danbetigiw hɔrɔn parce que bɛɛ tɛ tilenlen tiɲɛni juge tiɲɛnenw bɛ cogo min journaliste tiɲɛnenw bɛ ten parce que dɔw bɛ depuis ala y'o dan olu bɛ wari de fɛ olu bɛ tulonkɛ de kɛ donc olu ka taa dɔn olu ka bɔ a la danbetigi min hɔrɔn min b'a la a dossier ka kalifa olu la pour que an k'ale kɛ baara in ka se ka kɛ jɛya kɔnɔ donc parce que tiga toli kelen bɛ tiga bɛɛ toli donc o de la an ka taa baara kɔnɔna na chaque secteur a des problèmes policiers la a bɛ yen école karamɔgɔw la a bɛ yen dɔgɔtɔrɔw la a bɛ yen magistrats la a bɛ yen a tɔgɔ siya bɛɛ ka taa journalistes la a bɛ yen politiques la a bɛ yen ka taa dɔn mɔgɔ lankolon b'a bɛɛ la donc a maa ɲɛnama ninnu a kabilatigiw a danbetigiw a hɔrɔnw a halalaw maa bɛ se ka da min na hali ni sara i bɛ se ka du kalifaw la jamana ka kalifaw la baara ka se ka kɛ. ayiwa jamana ka kalifaw la an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni ko mali mago tɛ mɔgɔ kunkolo la mali mago bɛ a ka nafolo minnu taara a bɛ sɔrɔ o ka olu de ka minɛ ka bila pièce kɔnɔ a nɔ la parce que maa kelen ka se k'i sigi ka maa 50 ka sara k'o dun ka maa 100 ni kɔ k'o gɛn la k'o ka hakɛ k'o minɛ k'o dun min ka gɛlɛn bi i bɛ taa sɔrɔ ka taa dafu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ka taa donc olu ye dafu ye mais o cousin ni o cousine ka taa donc i b'a sɔrɔ ka taa société de la ka olu ɲɛ en même temps i b'a sɔrɔ marché bɛ di olu de ma i b'a sɔrɔ dafu yɛrɛ de bɛ ka taa tila k'a signer i b'a jateminɛ aussi ka taa donc min don situation kɛra cogoya dɔ la bi n y'o de fɔ ka taa donc par exemple an ka domaine kɔnɔ ka dilan communication ni agence de communication i b'a sɔrɔ ka taa donc agenda bɛ ta ka di commerçant un commerçant qu'est-ce qu'il a à faire à l'agenda non mais ministère où la bi ministère où la o bɛ agenda ou di ka taa commerçant o bɛ document de communication di ka taa commerçant mais un commerçant qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça non donc c'est business idée il faut qu'on arrête ce tout ça veut dire il est spécialisé domaine mais au cas où il domaine qu'on et que ça doit pas être par exemple en matière il est spécialisé mi nga ko be na fa kay bitiki fer la nga do ba ngana ne arne mai o be tsaka ni ah et nga donc tu se faire là on me mobile quand marché mais ça marche pas là ça va pas non ça va pas non c'est pour cela donc à fora bi maintenant tout le monde est surveillé ni erreur que do bi mais c'est et ala ka barka do o la o bara in kɔnɔ mali kura min fɔra a kun bɛ ka bɔ ni ala ka jɛ mais n'o tɔgɔ ne ma se ka fɛn kelen min faamuya e ma mun de faamuya a fɔra ko an ni irisi ka ko in ko jɛɲɔgɔn b'a ni irisi ni ɲɔgɔn cɛ ko fo ka société privée dɔ bɛ na n'o ye Wagner ye mais an ye ja dɔw ye kɔsa in na bɔlɔlɔ sanfɛ an ɲɛ b'a la Asimi bɛ ka signature dɔ kɛ ka yira k'a fɔ modification dɔ signature min y'a ye a photo wɛrɛ bɔra n'i ye signature min ye photo in lajɛ ka na i b'a sɔrɔ Asimi ɲɛ corolen don e bɛ se ka signature kɛ ɲɛ corolen kɛ ten bigi la non o ye reçu dɔ ka taa reçu ka donc reçu ninnu ka dugu la ka taa donc jamana wɛrɛ bɛ o de nana ka taa protocole dɔ kan ka signer o ni o ɲɔgɔn cɛ donc o kɔnɔna de la cɛ min kan ka signer tubabu don o ye kunkolo de tigɛ ka taa donc ka Asimi kunkolo k'a la vraiment mais non mali ko bila réseaux sociaux y'a faamuya an y'a tɛmɛ ayiwa n'u tɔgɔ an ka baro sen kɔni n'a sandira an bɛ se ka téléphone labila oui an bɛ lagare ka donc fo ka Kassim clé du ka Kassim fo Kassim Baraba Kassim Traoré ka Mamadou Diadje fo ka Ablaye Koné fo ka Bamusa fo et puis ka donc ka téléphone bila effectivement yani téléphone ka bila Dramane Djibo Gintana ale ni Marie Thérèse Glaboti ko fo ko Baraba nunu ko ba na me kan moden ko ay cɛ sɔrɔ an ye ne wele ka donc moden do an bɛ dugawu kɛ ala k'a balo donc a kɛra cogo cogo i n'ale b'o ɲɛnabɔ ka madame Keita ka donc an bɛ Sanogo ko fo ka donc ka téléphone di pour que an ka se ka maa saba ɲɔgɔn ta o se ka ɲininkali kɛ n'o bɛ ɲininkali bonya ani karama kɔnɔ 20 29 74 78 allo
Salam alaikum frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. To ni jamu ka wele ka wami. Ci dan soma. Kante. Abdullah Dara ko ko jorna ko. Ah, merci. Anga poli boy. O jaranye. Tanti poli minna. O jaranye. Ala kan laban ala kan sabuni. Amin ya rabbi. Ala ka dugu malo. Amin ya rabbi. Dugu ti je ne ga nyini gele ni. Ne ni nyini gele ke mu ko chawo kunna debo ko nala. Ne kuma ide ga sera ka to duru ni mi ke. Al sini a jadi mo sera soro a tan waka. Mais est-ce que chogol mega ga tile kemen ko no. Ami tega fu munde kera munde matti parce que bebara ko pa kene ka dewo. An ninti wotale do ka tasi. Uma sega mi ke sa wolo ni ko chogol ga tile kemen ko na uslaga atete. Ibi sega muna hak ibi sega hakilla ni mi ko woka. Ala ka jugu molo. Amin ya rabbi Allah. Ala ka jugu molo. Amin ya rabbi. Mo ko nyet anya ta fe kana chogol ala ka ke nyefeto. Amin ya rabbi Allah. Ni baraji. Merci beaucoup. Amin ya rabbi. Merci beaucoup. Ambe flanata awe. Ne flana sorla. Awe oui. Allô? Allô oui. Bonjour. Bonjour, Somogo. Non, c'est Somogo là. Ah ouais. Bien. Sidibé. Qui faut 13. Ah, o jaranye. Kantrika le fo aka jamana jala non non ko yi. Merci Sidibé. Amba bela jele ko na radio la no ko be dire. Kere na be bula ko sebe. Amin ya rabbi. Ami antrika ba nu sama. Presi, ilo ko ambala magay ni kale ga tanyi kale kele ne fena ne bulu ka tengunu na. Patanya mbala ne wakati na nga jamana ngono. Mo ko kala no fulai. Angugo grenza ni pile no anga prince. Amma ko anga na ke angre. Amma ke angre ya ma angre la. Mais femi banka de tellement que aka de l'enfant mina. Ne b'a fɛ ni ɲɔgɔnna bila ka bin jamana jumɛn de ka diɲɛ latigɛ kɔnɔ fo tigi sera k'a yɛrɛ bɔ ko mɔgɔ si de ka dɛmɛ ma don a ka diɲɛ kɔnɔ o fɛ jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ ne b'a fɛ k'o de dɔn diɲɛ kɔnɔ ka fɔ ko ni an ka kɛlɛ ni ɲɔgɔnna de digila ka bin i kan ko maa si de bɛ e dɛmɛ fosi la ne tɛ k'i yɛrɛ ye o jamana jumɛn de n'a sɔrɔ n'u b'o jamana dɔ dɔn ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Merci. Ibo flajabi folo. Donc amo flajabi, amo flajabi ka so donc aye min fo ma fo nu ntoma vie ngata jamana me na de la kaka na wulla ka jo o Kigali. Kigali. Parce que olu ngata ma me fakala la c'est plus de 2 millions de personnes. Paul Kagame ayi kanto ngata donc en tomé français ou des bolo mais anana ka hakilinaw da ka barake ngata donc maintenant abe barake mawo mabolo olu tina ka deme ke Kigali kaw ngata donc olu yere de ngata ko keleke ko ka jamana bo même o contrat signé mawo mabolo ni nana ili na ni ka matériel ou de ngata kana barake jamana konna mais ka fo armement na ngata ka fa ka be mo deme ngata kana keleke amaso donc ce qui fait que o exemple yo do donc min do ngata donc aujourd'hui jamana don farla nyonga barake ka hakilnaw de choix do la am se ka bo ngele akona chaque domaine même ba ambulo bi ngata aujourd'hui Mali ngata fe même Mali ko ngata do ngata jamana chama konna l'essentiel anga barake anga bo chuya konna na qu'on travaille aujourd'hui bi exemple tanga do jardin de domaine kono bien mi flé ngata na appui la choix do ngata do bi abi se ka ngata do faire c'est Mali kono ya ale ngata de ka musko ba wati ngata be bara mi kala fuka na sebi ma aujourd'hui ngata jardin ka ngata na kada to me bola ngata ka yere ma ko kamble bay pour la ska fe do ke mais halibi aba konna abi tomate Sénégal la femme aujourd'hui on peut révolutionner ça pour qu'à demain pour que au lieu de tomate ka bon Maroc Ghana donc allez ba là donc abi Sénégal et abaka village wala abaka étage wala abi to mobile konna donc nani domaine au domaine ngata donc nani jatina aujourd'hui ngata anga hier mo donc ngata me profiter pour le remercier on chibi obi chit la ngata pour que chika mo abi san wolonvla abi ça ga dengue abi 100 ans durubo bi o chit la ngata 100 duru konna ngata chibi donc o clé CB ibi tike jonga ta CB tike bi ngata sebe siar la or sebe bi jaya to ya bi tege e jone kan be sebe de tege we mangoro do la mangoro be ko pom ngat do ba be la ngat do mangoro te gonya we papa yi do la papa yi no ngata do ni ya jati me la papa te gonya kat me ngata do 1 mètre ka demi bala dantala we mangoro do we gu ya do la go ya tin titi me ngata do 1 mètre ka demi bala dantala donc na ñu no expérience be ta ka leje bi ngata do aw yere ta an yere fe na ker an yere ka para ko na ngata do am se ka fe be la ko na pour moi to bu ya dlan ci ko be ngata do ko on ya
dilan cogo min ka taa donc baara bɛ kɛla hakilina de kɔnɔ o hakilina na ɲa tanga taa an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ɲɛna filanan a y'o de fɔ cousin non mali ka fɛn min bɛ tulo la n deli tulo non o ye vieux ta ye de ye nin ye n ka taa vieux ta n y'o de fɔ kelen hakilila ka taa a kumana tubabu ko de kan ko nana ko o ye fɛn bɛɛ kɛ n ka taa donc o ma se ka fɛn kɛ effectivement aujourd'hui le constat est amer an kana kɛ pro mali an kana kɛ pro russe ou pro mali ye mais néanmoins n ka taa mankan in kɛra sababu ye monde bɛɛ da ka don an ka kuma kɔnɔna c'est important donc o de y'a to n ka taa aujourd'hui kunu français de tun bɛ jɔ n ka taa k'a fɔ disposition ta dɔ bɛ fara ministre kan dɔ tɛ fara ministre kan cette fois an ye tabali gosi n ka taa k'a fɔ ye n ka taa donc ko on n'est pas d'accord donc mɔgɔ tɛ an ka ambassadeur wulila ka taa n ka taa k'a fɔ dɔ tɛ fara kan dɔ ma fara kan c'est rare k'a fɔ n ka taa donc que tu vois le Mali convoquer le comment ça s'appelle l'ambassadeur de la France ka taa tɛgɛrɛ ka taa tabali gosi a ye f'a bɛ yɛrɛ pour la première fois dans l'histoire et ka tila ka an ka mɔgɔ convoquer k'a fɔ ko ka na donc ça veut dire que le Mali dans sa dignité dans son honneur dans son orgueil est en train de s'assumer et je pense que c'est ça le vrai Malien. Notre femme kɛra Moribo ye Moribo ma sɔn ni tubabu ye fɛn bɛɛ don Moribo la Moribo ma sɔn Moribo gɛnna de ka na an ka taa donc an ye Mali créer donc aujourd'hui pour nous notre notoriété an ka danbe an ka hɔrɔnya Mali ni jamana tɔw tɛ kelen ye ɲɛdɔnya an tɛ jɛn n'a ye ka taa donc an bɛ kariya faden to an t'o dun an b'an ka kafe ta i ka kafe ka taa a b'i bolo n'i y'a ko n ka tigi bɛ marakan an b'an ka buru jalan ta an bɛ kafe bagulen dilan ka sukɔrɔ dɔ k'a la k'a di k'a dun ka donc an bɛ tɛmɛ n'a yɛrɛ Mali y'o de ye an bɛ mɔgɔ laban ta oui an bɛ mɔgɔ laban ta mɔgɔ laban n'a b'i bolo ah oui awe mo wala bi bolo akabe allo salam alaikum alaikum salam nu to pres I togo jamu abdullah idro ne segira ga lega ni gal majabi lega ni gal majabi ha lega ni gal majabi ne to no auditeur lega ni gal majabi non ilo wala ah ne ko lega ni gal majabi nu togo c'est une question ka ma famia ne ko ibega ga ta wolo ni an ya ke bonani la jabala est-ce que shogal nana tleke no biya yala musa na yawa shogal nana tleke no biya o ko zani yala musa na ga tan woro bila ni biya no nanyo fo ambe fili anti se ga fo san duru bara ne san wolon fla bara kalo kelen bara kalo fla bara ta ka san wolon fla mais min do depuis yoati men be ja depuis sous ton tugo ngata donc iba don bara me kanga ke aujourd'hui shogal be min kela au moins ngata donc aye san wolon fla leçon ta bara be kela noye mais ni nya fie 6 ngata ka kapsa na nyi kalon tikede adama de mi ngata donc adama de sika yelma toujours bi amba fala ko shogal be min kela kan shini na bora wo ko na ka ko reke na mai wallahi ambi yela ta okay mais ni mo ni mo sira ka ngale ka ngadeni otea mais amba e kebi katana ni mo sira ka amba to mina kana tane ni mo sira est-ce que kay mais non bi bara bi kala bara kay bi on ngata donc anyo de fo bara kay bi mais c'est ni bara kay minu bi ka ko afficher e bi se de mundo pulu non ñoo defi korba ke ni e jati me ke ngata donc ma do be ngata ma del ka halu yere fanu ba fe no ma ke jama ko kana balira en prophète Dieu la tête dama ala me bay Dieu la tête dara mani ga sababu la do ma del ka ko fe e be fe ngata be ka ke be fe wa amano donc atebe donc anga ko anto yanga nga jamana barake buse mo antena wele kam mi bolo ibo fo ngata ka kuma di mo warema wele kam mi ne bolo ni abiga barake an woni se abiga bara ni manki an yer bara bi se an woni bi mifo an ga je ka deme wala tanga se ka bo kolo abi kolo la mi nga se ka bala an ga nyo tege mi an ga nyo sedla merci beaucoup merci o de ɲɔgɔn tɛ ala k'i an b'a fɔ k'a barika da ka foli lase Mayiga ma bɛɛ ka na n'i ka solution ye n'o ye club de soutien ka CC fo an bɛ tila ka oui ka dɔn an b'a ta oui ça va i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Drissa Diakité Drissa Diakité Drissa Diakité vas-y continue voilà ngo ne bɛ ɲininkali dɔ de kɛ Togo la ne hakili b'a la Mali tun tɛ Kidali quoi armée malienne t'a fɔ Kidali ni Faransi y'u lajɔ allo oui an b'i lamɛn voilà ngo Dieu Dako ale yɛrɛ y'a cautionné k'a fɔ ko wayi ko waati dɔ ka de man ɲi an m'olu mamadu an ka mɔbiliw ta ka Kidali ale yɛrɛ farala c'est-à-dire Faransɛw kan k'a prouver k'a fɔ ko Mali ka position min bɛ Kidali position climatique bɛ Kidali ko Mali tɛ se ka bɛ Kidali nin wagati in na Dieu Dako y'a fɔ donc a kan ka ɲininka parce que o ye haute trahison de parce que pour moi parce que jamana tubabuw y'anw empêché ka don ale min bɛ terrain ɲɛ a donnin kama ale fana y'a o kuma kelen sɛbɛntiya k'a fɔ ko effectivement ko an b'an empêché ko mais ko condition climatique bɛ Kidali
tant de choses, Namol, Mambo, Mounou, avec maintenant pour Kayra, on a d'une balade avec le temps, pour en de conditions, nous sommes à la condition, il y a maman, à condition de météo, la condition, là, au ciel de la donc, pour moi, il y a atteint, parce que il y a des moussala à la fille, moi, vous voyez, erreur min do fi tay fu dal ci jampa kono ko mo ko ci mais mo ko seni je fu ben takele ko gane jabula ya est-ce que ouais non mais min famia ko la donc aye ko jije min fo guerre konnana donc en ce temps tout le monde reconnaît aujourd'hui ni jatine que le MNTA n'existait pas parce que depuis Mozaouye tasma wulola gawo ngata donc mineli ko la ngata donc ko tun noya lawo la France donc Burkina Faso en son temps Blaise et nos amis mauritaniens on les ngata donc équipé ko fembe doma en son temps même ngata donc ala en termine na bon on no Algérie ne mo fo ngata ye kalon tika ko la parce que Mozaou ngata donc le katlani ko do ni ne be jatine ka le ngata donc en son temps tout le monde a joué avec la situation tiens ma fo ngata ko la ngata il y a un problème d'intérêt. Aujourd'hui, c'est que la France a été toujours donc, le maillon faible dans ce domaine-là. France est équipé, France est armement dit, même Kadhafi Biné, donc France est fait au Ghana pour conduire, ils avaient tous les moyens pour empêcher Kadhafi au Mali. La France aujourd'hui, la France vient nous aider. France la France est en train de corriger avec Kadhafi. Kadhafi donc aux effets collatéraux, aux effets donc aux conséquences donc de cette mauvaise gestion de cas Kadhafi pour des problèmes, ça demande de dire donc la Nations Unies bien, eux aussi ils sont en train de réparer ce qu'ils ont fait parce que donc les États-Unis, la France, l'Allemagne, tout le monde a cautionné Kadhafi a oui Kadhafi site bon bombardé donc bombardé le côté tchèque oui a que Irak comme ça donc Saddam Hussein mena ka long anga sel don donc pour montrer aux musulmans c'est que ça donc ni peut la France n'est pas à dédouaner dans ça. La France est en train de gérer ses erreurs. France les bêtises humaines donc France de gérer. La France ne vient pas pour nous aider. C'est pour ça qu'on a un débat posé on force le débat. La France ne vient pas pour nous aider. La France répare donc ce qu'ils sont en train de des bêtises humaines qu'ils ont en son temps oui qui ont beau de réparer. Et en même temps on a intérêt pour Madame Yafour. Madame folie di amboma tanti Madame Mega. C'est pour cela on tout donc tellement folie qui a man tout a choma a konna parce que dans ça bien donc nanya ko kama bien ko dans ça la do est là donc nanya folie là c'est na make Issa Maïga donc katla ka folie là c'est Djeliba donc na ba fo na tapi ngata donc wati ma kenen doni ngakla ngata donc afarkulo ngata donc ani lafia ngata donc sigila nyongom bulu ngata parce que ya fo ngata ko area fo ngata ko pali de tundo Madame Mega kabe do ok ko sabe ko alati kisi merci ko alati tanga abi arabi amba fo ka Bafanta Traoré tiga kadi ko mais ma mi ngata tiga ngana mais mo be bisiki la jata ngata donc Bafanta Traoré nanya le fo anga sudane ngata donc ambo fo ko barka ka Adam Jabate fo mas ngata donc anaka mo ko bela jene ngata ko fo ka sako zumana sako no be manya bu anaka de maya ka fo ka barka da ka keta douane fo ka fo kanga chokoroba Mohamed Sila no ko c'est ka alu sama ke no yitarga ko fo ka barka da sajaja nani foli da se ambi Aminata Maïga fo donc ka Mariam Maïga fo ka Bafanta ngata donc ambo fo so ne ko donc ka Bakaja fo ngata donc so ne ko tara Côte d'Ivoire ko sa nana ka vugula fo ngata naka madame ngata donc isangari ngata donc émission ma ke do ngata donc ay ngode ko sobe ne choro anga muskol ngata donc no o le dina nyama o ngata ko be fo ko barkada masire URD ngata donc fo ka jidan ba ay ko fo ko barkada dara sumi no be ma ko kura ma be bolo aba no togo ambe Maimouna Diallo na amba fo bele banaka ulema tusi amba fo kan so ma fo ipodram na kamera nya fo fati bengali déjà peu gros bana bangu le bu bela jele Madame Traoré Mariam Traoré amba fo nya mana garaballa kam Madame Jara bebe ka barabara mamusi ani darosi ku bi fo ko sebe ka barabara Madame Jara Jenaba Jara amba fo honorable Madame Danyogo nya da sira ambi Umar Traoré fo ambi Bintou Kamisogo fo ka
ba kaja na donc ko fo comme nya fi jomi fo li lase banamba che ana muso bela jelema auditeur mbemba la me ambe be fo ngata banu magadi nya fi jomi ngata farika sa doni gala kanu ya ka Burama Diallo fo ka Binta Kamisoko fo ngatonga ambe fo li ke Yusuf ye anti nyina Seydou Traoré ka abe falaje na aussi ambalma muso Sadio Safiatou Kone no ye sage famille madame Doumbia ngata ko fo li la so madame Diallo na ba fa masama ta fal no yamba ngata otra danga tambe do ke ngata ye do ngodo hamdalay ngata no madame Diallo saranga tambo fo ngata donc professeur fo ka Haidara fo ka Rose fo Mauma Umar Kujugu amba fo nambe amba ngata donc bi ko be so ngata baya ma me ngata donc sinimbi boala ngata donc Mamouna Traoré e kama bi ngata donc salaba bi ngata bachere ne ngata mbo fo ko bargada alama takara masono ko ka fo ko bargada na nye foli la se ngata donc maiga no ye alu maiga ngata donc bachere ne ngata mbo fo ko bargada ngata donc ni wati na ba la mena na na nyu fo ko bargada ka madame Doumbia Aminata ko fo Sangare ka yatu Gambi fo madame Ulesi na no bi hippodrome na no ya musko ba ambo fo ko bargada ka taximan Samba Jakite Issa Tapo honorable Machini honorable Nya Dansira madame Touré Lobo madame Cissé Acha namba fo donc no Ismaila Cissé Moussé awasala ko fo ka barkada Hawa Traoré namba fa ko Hawa Jaadu Toro ko amba fo madame Bouré madame Bouro Hawa Tali itergege grand Willy Mogo Ismaila Bouro grand Willy Mogo ko fo ko barkada fo libi ke madame Traoré assistant Cécile Diakité no yen korake Moussé Abdou Karim Penda no yen Moussé ngatambo fo ko barkada fo libi la c'est aussi Mohamed Kassilama no sans fil madame Diakité awa Doumbia si ngat donc la si ma polisi ngat donc amba fo ka bakada ka fo aye ngat madame sanyo madame Sinayogo Aminata o senyare no be base 101 mkoro Fadio Sinayogo muso donc ngat donc no colonel ye ko fo ko barkada le ministre Mamadou Dipa Fane ambo fo ko barkada ka ali keme so fo ka barkada ka Sori Jakite fo no e maire koroy ka lo Jakite ngat donc anem vraiment Koulibaly ko fo ko barkada madame Diara Djeneba be Koulibaly ko fo madame Sinayogo ngat Fatoumata Dambélé no 300 logements no association pour le développement des femmes économiques pour Foucault Barkada. Folie d'avant, Madame Soumaré, Fatoumata Bambere, Nobé, Atete Boula et Amadou Diawara, Atete Boula, à Folie d'avant. Aïwa, nous, Togo, Ambe, Interkofo, Nale Minana, Mali 24, Isen Bolt. Isen Bolt, Alain Nana, Levan, Jata Kafli, Yepela Jelemba, et Togo Mina, Amba Foka, Walinoka, Mali 22, à Barakelo, Bella Jelem, Walinondo. Mauma be extra la awa falen Koulibaly ko fuka barkada tay na alkasum monsieur le maire kan so Mamadou Diawara monsieur le maire na fam no ko fulla de be Jowa awa Omar Diakité monsieur Kane mtara nye mo bla interke be Omar Diakité lebe ka ko nyina way na ala so ala kan mi ala ka tere mara no parce que déjà bara ko ye wodi ngata do ko nyara ma ta Dior ke Dion curiosité be na ko se were no Dion curiosité be na de donc Dion aywa communiquer ba mbolo ko ron amino kala donc a ko do on a donc on communiquer ni abora communiquer ni abora femi association Mali 22 ko kube foli kerengena ka nyesi maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ko kerengena anga autorité malien la chef de l'état son excellence colonel Assimi Goïta ko ani premier ministre no ye docteur Choguel Kokala Maïga ye ko ani gouvernement bɛɛ lajɛlen ko bɛ foli du bɛɛ lajɛlen ma ko ba ɲini maliden cɛman na muso fɛ ko minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna na ya ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ cɛ kelen ye walasa an ka se ka tradition ka ale dɛmɛ cogo min na ko an ye k'u ye jateminɛ kɛ majorité ye baara min kɛ u ka disponibilité ni sisan na ko vraiment k'u ye k'u b'a f'u ɲɛna fana k'u ka continuer ni nin baara in ye u kana a bila ko maliden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen b'u bɔ il faut ka taa se a kuncɛyɔrɔ la ko ne bɛ se ka min fɔ autorité ɲɛna k'u ka baara k'u ka taa n'a ye u ka taa n'a ye dɛ k'u ka n'u kɔfilɛ u kana kiritigiw lamɛn u kana président français n'o ye Emmanuel Macron ye k'o ye wale min kɛ k'u kana lamɛn k'o kɔni ka
ko mɛ ko kana a bɛ taa fɛ ko ni fali ta n'i y'a ta k'i bɛ k'a ɲɔgɔnna ye ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnya la ka taa ɲɛsin fɛn min ye maliyɛn cɛman n'a musoman ma ayiwa Usain Bolt ale yɛrɛ bɛ kuma aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan